Hello everyone, welcome back to my YouTube channel भीष्म ऑनलाइन। पिलामाने तुमे समस्ते एबे अष्टम श्रेणी रु नवम श्रेणी को उठिच एवं तुम मैंने जो अष्टम श्रेणी पर्यंत जहाँ पाठ पढ़ुल सबू ताहा गोटे प्रकार थिला, किंतु एबेठू जहाँ पाठ पढ़ो जमी नवम पाखु आरंभ करके +2 +3 ता उपरको उपरको जहाँ भी पाठ पढ़ो ताहार पाठ पढ़ा शैली टिके अलगा। तुम मैंने जदि प्रथम अष्टम श्रेणी पर्यंत कम मार्क रखिले भी आपन तुम किसी असुविधा हो नथिला, किंतु यही नवम श्रेणी पाखर जदि मार्क कम रुहे तेबे तुमर भविष्य टे असुविधा हो पारे। सेथिपाई यही नवम श्रेणी पाखर तुम मैंने समस्ते चेष्टा कर भलरे भलरे पढ़िबो एवं मन देकी पढ़िबो। ओके, तो चलो आज आम आरंभ करवा प्रथम अध्याय विज्ञान भौतिक विज्ञान नवम श्रेणी प्रथम अध्याय। ओके, पिलामाने विज्ञान को तो दुई भाग विभक्त कराई। तुम ये नवम श्रेणी जानी गोटे हूँ भौतिक विज्ञान आउ गोटे हूँ जीव विज्ञान जहाँ जहाँकि फिजिकल साइंस आउ लाइफ साइंस। तो आज आम कौन पढ़ा जाऊे ना फिजिकल साइंस बा भौतिक विज्ञान विषय पढ़ा जाऊे। देखिए यार प्रथम अध्याय कौन अच्छी। ताहले यही फिजिकल साइंस प्रथम अध्याय कौन अच्छी आम चतुर्पार्श्वर थिबा पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पिला माने आमे पूर्व क्लास पाखापाखि षष्ठ श्रेणी पाखर आम पढ़ी आसुचे सप्तम श्रेणी पाखर पढ़ी आसुचे पदार्थ उपर सब। पदार्थ कौन ना आम चतुर्पार्श्वर आम जहाँ सब देखुचे से सबू आम पदार्थ बोली कही था। जमीक माटी हो आकाश हो वायु हो जल हो जेकोसी जिनिस हो मनीष जीवजंतु पशु पक्षी इत्यादि सबकि की कौन कहुच्छे गोटे गोटे पदार्थ बोली कहुच्छे। कारण प्रकृति रे जहाँ सब मिलूँ से सब को गोटे गोटे पदार्थ बोली कहुच्छे। बुझीगला। ताहले कौन है आम चतुर्पार्श्व को लक्ष्य कले आम विभिन्न प्रकार वस्तु भिन्न आकार आकृति और रूप विन्यास थिबार देखा पाइबा। यही विषय थिबा समस्त वस्तु जो द्रव्य को लेकिन गढ़ा ताहाको वैज्ञानिक माने पदार्थ बोली कहुछंती नामकरण करिसंती। ताहले जो सब जिनिस को लेकिन जहाँ सब तैयारी होची से सब को वैज्ञानिक माने कौन नामकरण करछंती पदार्थ बोली नामकरण करिसंती। आमे प्रश्वास रे नेउथुबा वायु खाउथिबा खाद्य पत्थर मेघ तारा उद्भिद और पशुपक्षी आदि समस्ते गोटे गोटे पदार्थ। ताहले समस्ते कौन गोटे गोटे पदार्थ समस्ते मन रखिबो जे आमे खाउथुबा खाद्य प्रश्वास रे नेउथुबा वायु पत्थर मेघ तारा उद्भिद पशुपक्षी जीवजंतु समस्ते गोटे गोटे पदार्थ। एपरिकी गोटे जलबिंदु किंबा बालीर एक क्षुद्र कणिका मध्य एक पदार्थ अटे। बुझीपारुच तुम्हें पिला माने बाली समस्ते देखी जो मान घर पाखापाखि नदी थी तो से नदी की जाइए बाली देखी बाली तुम्हें मुठे आण और ता भर गोटे बाली की बाछ देख से बालीटी केते छोट और से छोट बालीटी को आम पदार्थ बोली कही था। कारण पदार्थ गुड़िक केते गुड़िए कणिका को लेकिन गठित ता छोट कणिका हो पारे कि बड़ कणिका हो पारे कि केते गुड़िए कणिका को मिसिकी गोटे बड़ कणिका तैयारी गोटे बड़ पदार्थ तैयारी होता है। बुझीगला। उपरे दर्शा जाइथिबा प्रत्येकटी जिनिस अथवा आम चारि पाखरे थिबा समस्त वस्तु किछि स्थान अधिकार करिथाय। पिला माने स्थान कौन तुम सब जापर तुम जो रोच तुम घर जो तुम घर पोखरी नई गछ जो रोचे से सब गोटे गोटे स्थान को कौन आयत्त कर रही। जमीक तुम्हें जो स्थान में ठियाच और तुम जो स्थान में ठियाच से स्थान जो आयत बा आकार तुम्हें अधिकार करुच बुझ से सब को गोटे गोटे वस्तु बोली गोटे गोटे पदार्थ बोली कहुच्छे। किंतु ऊपर दर्शाई प्रत्येक जिनिस आम चारिपाख थी सबकि स्थान अधिकार करुचे यार किसी वस्तुत्व रही थाए। अन्य अर्थरे कहले प्रत्येक पदार्थर उभय वस्तुत्व और आयतन अच्छी। ताले ये आम कौन कहले ना पदार्थरे उभय वस्तुत्व और आयतन अच्छी। बुझीगला।
ଆଦିମ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଅଛି। ତାହେଲେ ଆଦିମ କାଳରୁ ମାନେ ବହୁ ଅତୀତ କାଳରୁ, ଆଦିମ ଅର୍ଥ ଅତୀତ, ଯାହାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଲା। ତ ଆଦିମ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଅଛି। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ହେଇ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ମଣିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, ସିଏ ପଥରକୁ ପଥର ଘଷିକି, ତାପରେ କାଠକୁ କାଠ ଘଷିକି କିପରି ସବୁ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆସୁଥିଲେ, ଚଳି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ କାଠରୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବେ ଦିଆସିଲି, ଲାଇଟର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ନା ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ସବୁ କିଛିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କରି ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ 5 ଗୋଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବସ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା 5 ପ୍ରକାର ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତ ସେଇ 5 ପ୍ରକାର ମୌଳିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମାଟି, ତାପରେ ଜଳ, ତାପରେ ବାୟୁ, ତାପରେ ଅଗ୍ନି, ତାପରେ ଆକାଶ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚମୌଳିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଆକାଶ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏହି 5ଟି ମୌଳିକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥାଉ ନା ୟାକୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହି ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ଆଉ ଆକାଶକୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସଜୀବ ବା ନିର୍ଜୀବ ଏହି 5ଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ 5ଟି ମୌଳିକ ରହିଲା, ସେହି ମୌଳିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନିର୍ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ କ'ଣ ନା ସଜୀବ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଜୀବନ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସଜୀବ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଉଛି? ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସଜୀବ କହିବା। ଗଛଟି ମରିଗଲା ପରେ ତା କାଠକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖଟ କରିବା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ସଜୀବ କହିବା କି? କହିବାନି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତା ମରିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଏହି ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ସେ ପଦାର୍ଥର ସବୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ସେହିସବୁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ବା ଫିଜିକାଲ ନେଚର ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ପଦାର୍ଥ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବୁଝିହେଲା? ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? କଣିକାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ 2 ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଯଥା କାଠ, କାଚ, କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତରେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯେପରିକି ବାଲି। ବୁଝିହେଉଛି? କାରଣ କାଠଟା ଆମକୁ କାହିଁକି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? କାରଣ ଆମେ ତା'ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ତା ସମାନ ଅଛି। କାଚ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା'ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରୁନେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କାଗଜ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାଲିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କାହିଁକି ତା'ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା? ନା ମୁଠେ ବାଲିରେ ଆମେ ଅଗଣିତ ବାଲି ପାଇବା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ଆସ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏହା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା କଣିକା ବିଶିଷ୍ଟ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 1.1 100 ମିଲି ବିକର୍ଣ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିକର ଜାଣିଥିବ। ବିକରଟା କିପରି ଦେଖିବାକୁ? ବିକରଟା ପିଲାମାନେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ସିଧା ହେଇଥିବ। ଓକେ, ଏଇଭଳିଆ ବିକରଟାକୁ
तो ये खाली टे कुणिया रखी पानी बाहर पूरा गिलास भाया किंतु एटा काचरे तैयारी जिनस को आम बिकर बोली कही था। ओके ताले यही बिकर को अधा जल पूर्ण करी यार ऊपर स्तर को चिन्हट कर ताले कौन कहूँ धर आम यहाँ गोटे बिकर नेले आम एति जल पूरेदेले और आम बाहर पटु आम चिन्ह देले जे केतिकी जल पूरेले बुझीगला। तापर कौन कहूँ ना किछि लुण किंबा चीनी नहीं बिकर थिबा जलरे पकाओ एवं एक काच दंड साहाय्य गोलाओ ताले आम कौन कहूँ से पानी रे आम चामुचे लुण किंबा चीनी आम पकेबा एवं गोटे काच दंडा बा काच रड साहाय्य आम गोलेबा। लुण चीनी मिसिला परे जल स्तर में किसी परिवर्तन होउछि कि नहीं लक्ष्य कर पिला माने तुम सब निजे घरे परीक्षा मध्य करि परिबो जे गोटे काच गिलास आनिकी एवं सेटर आधा गिलास पानी नब तापर लुण चामचे किंबा चीनी चामचे पकई गोलेब एवं देखिबो जल स्तर में किसी परिवर्तन घटुछि कि देखिबो जल स्तर प्राय किसी परिवर्तन घटिबोनी प्राय जल स्तर समान रहिबो किंतु लुण आ चीनी पानीर पूरा मिसीजिबो बुझी होछि। बिकर मध्य थिबा जल रे लुण बा चीनीर कौन है बोली तुम भावुच चीनी बा लुण कौन कुआड़े उभे गला जल स्तर में किसी परिवर्तन तुम लक्ष्य करिपारुछ कि बुझी होछि। तो यही समस्त प्रश्नर उत्तर पाई आमको मन करने हेब जे पदार्थ कणिका गुड़ी को नहीं गठित होता है। वर्तमान चामचरे जो चीनी बा लुण थिला ता जल रे चारिआडे व्यापी जाइछि ठीक चित्र रे जबला देखा देख आम प्रथम एठी पानी बिकटे नेले एवं ताकू जल अधा रखिले तापरे कौन कले ना लुण बा चीनी गोलेले तापरे रड साहाय्य गोलेले। ओके तापरे कौन आसिला पदार्थर यही कणिका गुड़िक केते छोट पोटासियम पारमांगानेट बा KMnO4 स्फटिक नहीं 100 मिली जल रे द्रवीभूत कर यही द्रवणर 10 मिली नहीं 90 मिली विशुद्ध जल सहित मिसाओ यह द्वारा द्रवणर लघुकरण हेब। यही द्रवणर पुनर्बार 10 मिली नहीं अन्य 90 मिली विशुद्ध जल सहित मिसाओ यह द्वारा द्रवणर अधिक लघुकरण हेब। यही द्रवणर पुनर्बार 10 मिली नहीं यह अन्य 90 मिली विशुद्ध जल रे मिसाओ यहीपरि भाव में उपरोक्त पद्धति को 5 ରୁ 8 थर कर यह द्वारा द्रवणर अधिक रु अधिक लघुकरण हेब। यापर जलर कि रंग यापर भी जलर रंगीन हो रही कि ताहले कौन कहूँ आमे गोटे काच बिकर 100 ml पानी नबा एवं सेठार किछि पोटासियम पारमांगानेट पकेबा एवं ताकू गोलेबा गोलेला परे सेउठू 10 ml पानी नहीं गोटे 90 ml पानी थिबा विशुद्ध जल बिकर आम रखिले एवं ताकू गोलेले पुणी कौन करवा पुणी से 100 ml रू 10 ml नहीं कि पुणी आउ विशुद्ध 90 ml जल रे मिसेबा पुणी ताकू गोलेबा पुणी ताकू से जो पुणी लास्ट गोलेइथिले सेउठू पुणी 10 ml जल नहीं कि पुणी 90 ml विशुद्ध जल सहित गोलेवा यहीपरि 5 ରୁ 8 थर आम करवा तापर देखिबा कौन परिवर्तन घटुची। उपरोक्त परीक्षा सूचाऊछि कि मात्र अल्प केतोटी पोटासियम पारमांगानेट रो स्फटिक बहुत आयतन विशिष्ट जल को रंगीन करिपारे तेणु आम शेष में यही सिद्धांत उपनीत हेलु जे पोटासियम पारमांगानेट रो मात्र गोटे स्फटिक असंख्य क्षुद्र कणिका मान रही जहाँकि विभाजित हो क्षुद्र रु क्षुद्रतर कणिकार परिणत होता है। जमीक प्रथमे पूरा गाढ़ कलर होतापर से 10 ml कि आउ 90 ml पानी मिसला टिके कमी किंतु से कलर रही जिते थर 5 ରୁ 8 थर कले से कलर जहाँ भी टिके टिके जीव आ लघुकरण मान हूँ जलर पतलीकरण बा जिते पतला कलर आम कर बुझी हो आ गुरुकरण हेले बहलिया करवा। ओके तो आम यही परीक्षाटी को पोटासियम परमांगानेट बदल में डेटॉल 2 मिली नहीं मध्य परीक्षा करिपारिबा बारंबार लघुकरण कले भी द्रवण रे डेटॉल उपस्थिति द्रवण गंधरु ही सहजरे बारी हेबो बुझी हो। तो डेटॉल नेले कौन जापर ना तुम्हें तार कलरटा सीना कटिज 8 ରୁ 10 थर कले किंतु से जो डेटॉल पानी जो बास्ना रोचे से बास्ना जीव ना जिते पर्यंत तुम कले भी से बास्ना टिके टिके रोथबो एवं एउटू जना जाउछि जे पदार्थर कणिका गुड़िक केते क्षुद्र बुझी हो। तेणु पदार्थर कणिका गुड़िक एते क्षुद्र जे ताहा आमे सहजरे कल्पना करिपारिबा नाही सेमानक क्षुद्रता आमे कल्पनार बहिर्भूत बा आमे कल्पनार बाहर बुझी हो। तो ये थिला कौन ना पदार्थर भौतिक प्रकृति एवं आम देखिए कौन पदार्थ कणिकार धर्म बा वैशिष्ट्य आम
पढ़िबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बा कणिकार धर्म। ओके तो प्रथमे कौन कौच तार धर्म ना पदार्थर कणिका मानक मध्य फांका स्थान अच्छी बुझे। तो तुमपाई कम 1.1 और 1.2 आम देखिलु जे चीनी लुण डेटल कि पोटासियम परमंगानेट कणिका गुड़िक जल मध्य समभाव बांट हो मिसी जाऊँगी। सेहीपरि जितेबाला आम चा कॉफी कि लेंबू पानी तैयारी करूँ गोटे प्रकार पदार्थर कणिका गुड़िक अन्य पदार्थर कणिका मध्य थिबा फांका स्थान मध्य रही जाती। ताहले आम एटू कौन जानिले जे जो जल मध्य अनेक फांका स्थान रही जहाँकि यही सब जो कणिका गुड़िक जाऊँगी ता जलर से फांका स्थान को पूरण करके जल सहित पूरा मिसी जाऊँगी बुझीगला। तो यह दर्शा जाऊँगी कि पदार्थर कणिका मानक मध्य अनेक फांका स्थान रही। ता परवर्ती धर्म कौन कहूँ वैशिष्ट पदार्थर कणिका माने अनवरत गति करुथांती। ताहले जो पदार्थर जो कणिका गुटे रही सब गतिशील अटे। गोटे निआ लगी नथिबा धूपकाठी नहीं श्रेणीगृहर गोटे कोणरे रख यार बास्ना को बारियापाई धूपकाठीर पाखक जावाक पड़ो। बर्तमान धूपकाठी को जलाओ कौन परिवर्तन है तुम्हें दूर ठिया होई मध्य धूपकाठीर बास्ना बारी पारुछ कि यही पर्यवेक्षणटी को लेखि रख। तो पिला माने तुम श्रेणीगृह नहीं तुम घरे मध्य यहाँ परीक्षा करें। तुम्हें आज भी गोटे परीक्षा करें जमी तुम घर भितर नहीं गोटे कोणर गोटे धूपकाठी रखिदि और तार बास्ना बारियापाई चेष्टा कर देख तार कौन बास्ना घर गोटे कोण आ गोटे कोण को जाऊन किंतु से ही धूपकाठी को जब तुम्हें निआ लगेदेव ताहले कौन हम तार धूआं वायुमंडल सहित मिसिकी तुम गोटे घर कोणर आउ गोटे कोण को तार बास्ना अति सहजरे कौन बारी हम। कारण वायुमंडल थिबा कणिका गुड़िकर जो फांका स्थान रही से फांका स्थान को पूरण करने को जाई ये धूपकाठीर धूआर जो कणिका गुड़िक वायुमंडल से फांका स्थान को पूरण कला जहाँफल कि यह गोटे स्थान अन्य स्थान को जावाफल सफल है और तार बास्ना आम बारी पारे सफल हेले बुझीपार। ताहले तुम पाई काम 1.4 दुईटी ग्लास किंबा बिकर नहीं ताहाको जल पूर्ण कर गोटे टोपा नील बा नाली रंगर काली अति धीरे और सतर्कतार सहित नहीं बिकर कि ग्लास रे पकाओ आउ महू टोपाए नहीं पुनर्परी अन्य बिकर बा ग्लास रे पकाओ। घरर गोटे कोणरे यही दुईटी बिकर कि ग्लास को हलचल नक सेमिति रखिदिओ। काली टोपाटी पकाइबार ठीक परे परे तुम कौन निरीक्षण कल सेहीपरि महू टोपाटी मिसाया पर तुम कौन लक्ष्य कल। काली टोपाटी जल मध्य समभाव मिसाइवाई केते समय लगिला यह निजे परीक्षा करी चेष्टा करिवो। ताले तुम दुईटी गिलास नब उभयर समान पानी नब एवं पानीटी को नहले गोटे स्थान रखिदेव घर गोटे कोणर और गोटे गिलास तुम काली ठोपे पकेब और आउ गोटे गिलास महू ठोपे पकेब तापर देखिब किए केते समय लगुच मिसाइवाई एवं काली टोपे जल मध्य मिसाइवाई किए केते समय लगुच तुम परीक्षा कर। ओके तापर तुम काम 1.5 दुईटी ग्लास नहीं गोटिकर गरम जल और अन्यटी ठंडा जल भर्ती कर कपर सल्फेट CuSO4 कि पोटासियम परमांगानेट गोटे लेखाएं स्फटिक उभय ग्लास पकाओ मात्र उभय ग्लास को गलाओ नहीं। स्फटिक द्वय को धीरे धीरे ग्लास दुईटर निम्न बसवा दियो। कठिन स्फटिकर उपरी भाग को लक्ष्य कले कि परिवर्तन होबार तुम लिखुच ना समय अनुसार कौन परिवर्तन घटुची कठिन और तरल कणिका गुड़िक संपर्क में यह कि सूचना प्रदान करुच्ची। स्फटिक मिले जीवार हार जलर तापमात्रा उपर निर्भर करुच्ची कि केउ जल स्फटिक शीघ्र मिलैगला और कहीं और किपरि। पिला माने तुम लक्ष्य करुथबो तुम घरे जत्ते भात रंधा जाउची तुम खाली ठंडा पानी रे चाउल पकईदेले ताहा कौन भात हो जाउची कि कदापि होनी किंतु सही चाउल को जब आम गरम पानी फुटुदा अवस्था में पकेबा ताहले ता फुटिकी भात रे परिवर्तन होउची बुझीपार। तेणु आम ये कौन लक्ष्य कले ना ठीक से ही भली यही जो पोटासियम परमांगानेट आम दुईटी जल मध्य पुरेले गोटे हूँ ठंडा जल आ गोटे हूँ गरम जल ताहले से गरम जल रे यह शीघ्र मिसीजीव एवं ठंडा जल टिके लेट हम बुझी। ताहले उपरोक्त तुम काम 1.3 और 1.4 और 1.5 रु आम यही सिद्धांत उपनीत हेलु जे पदार्थर कणिका गुड़िक
ଅବିରତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ଏମାନେ ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଜଳ ଯେତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ ବା ପଦାର୍ଥରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତା'ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ତୁମ ପାଇଁ କାମରୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲୁ ଯେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ମିଶିବା ବେଳେ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କଣିକା ମାନେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃମିଶ୍ରଣକୁ ବିସରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ବିସରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃମିଶ୍ରଣକୁ ବିସରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ଯେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ନିହାତି ଭାତ କେମିତି ହେଉଛି ତାହା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସବୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଥାଏ ବା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଧର୍ମ କ'ଣ କହୁଛି ତାର ନା ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ଯେମିତିକି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାମଟି ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ 4ଟି ଦଳ ଗଠନ କରିବା। କେତୋଟି ଦଳ ଗଠନ କରିବା? 4ଟି ଦଳ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ରହିବେ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ଦଳର ପିଲାମାନେ ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଶୈଳୀରେ ପରସ୍ପର ସହ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପଛପଟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତ ରହିବ ଭଳି ସେମାନେ ରହିବେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ କିପରି ସମସ୍ତେ ହାତ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମିତି ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ନା ତାଙ୍କର ହାତ କେବଳ ଧରିବେ, ପଛକୁ ପଛ ଛନ୍ଦିବେନି, ଖାଲି ହାତ ଧରି ଧରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇବେ। ତୃତୀୟ ଦଳର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଙ୍ଗୁଳିର ଟିପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଜଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଇଟା ହେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଇଟା, ତାର କୌଣସି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେବେନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଛୁଇଁବେ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦଳର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ 3ଟି ଦଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଘୁରି ବୁଲିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି କାହାକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୁହ ଦେଖି କେଉଁ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସହଜ ହେଲା ଓ କାହିଁକି? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଯେଉଁ ଦଳ ସଭା ଚାରିପଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୁଇଁକି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସହଜ। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ହାତକୁ ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ ଧରି ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ହେବ କେଉଁ ଦଳକୁ କେଉଁ କଣିକାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦଳରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ନାଚ ସ୍ଥଳୀରେ ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଛକୁ ହାତ ରଖିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ ଅଧିକା, ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥ ଦଳର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦଳରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କମ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଜମା ନଥିଲା କହିବାକୁ ଚଳେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣିକା ବୋଲି ମନେ କରିବା, ତେବେ କେଉଁ ଦଳର ପିଲାମାନେ ବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଖଣ୍ଡିଏ ଚକ୍ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଅ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଡ଼େଇ କାଟି କିମ୍ବା ଟାଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଗୋଟିଏ ଚକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ ହାଣିବା କି କାଟିବା କି ପିଟିବା କି ଛେଚିବା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରିକି ଆକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଉପରୋକ୍ତ 3ଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଣିକାମାନ ପରସ୍ପର ସହ ଅଧିକ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହା ଲୁହା ମାଧ୍ୟମରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପରସ୍ପର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଠୁ କମ୍ ଚକ୍ରେ, ତାଠୁ କମ୍ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଖୋଲ, ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳଧାରକୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି କାଟି ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।
ଜଳଧାରକୁ ତୁମେ କାଟି କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରୁଛ ତ? ଜଳର ସ୍ରୋତ ଏକାଠି ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତୁମେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯଦି କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ପାଣି ଯେତେ ଥର ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିଦେବ ତ ସେତେ ଥର ସେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇ କ'ଣ ତା'ର ସ୍ରୋତ ଆକାରରେ ସେ ପାଣି ବୋହି ଚାଲିବ। କାରଣ ଜଳର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ତାଙ୍କର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ ଅଧିକା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ତୁମ ପାଇଁ କାମ 1.6, 1.7, 1.8 ସୂଚାଉଛି କି ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ରଖିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବଳର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି କଠିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକା ଥାଏ, ତରଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପଦାର୍ଥ କାଠ ପଦାର୍ଥ, ବାୟୁ ପଦାର୍ଥ, ଗନ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, ଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ଘୃଣା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ବାଦାମ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, ଭାବନା ପଦାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ପଦାର୍ଥ ହେବ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ହେବ, ଅତରର ବାସ୍ନା ହେବ ନାହିଁ, ଚାପ ହେବ ନାହିଁ, ସଲଫର ହେବ, ତାପମାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ହେବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏସବୁ ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି। କାରଣ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କେତେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଆଧାରିତ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଅତର ବାସ୍ନା ତା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଘୃଣା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନର ଭାବନା। ବୁଝୁଛି? ସେସବୁ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ସିଝା ହୋଇଥିବା ଗରମ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଦୂରରେ ଥାଇ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟର ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? କାରଣ ଗରମ ଖାଦ୍ୟରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ବା ତାକୁ ଉତ୍ତାପ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତା'ର ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଥରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ତା'ର କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅତି ସହଜରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବାସ୍ନା ଜାଣିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ବାଷ୍ପୀ ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ହିଁ ତା'ର ବାସ୍ନା ଜାଣିପାରିବା। ଜଣେ ସନ୍ତରଣକାରୀ ନଈ ବା ପୋଖରୀରେ ପହଁରିଲା ବେଳେ ଜଳକୁ କାଟି କାଟି ଭାଗ କରି ପହଁରିଥାଏ। ଏହା ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି? ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ 4ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ସେହି ସବୁକୁ ଲେଖିଲେ ତୁମର ହେଇଯିବ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ପଦାର୍ଥର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ବା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ପାଠଟି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବା ଏହି ପାଠଟିକୁ ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଏବଂ ଘରେ ସବୁବେଳେ 2 ଥର 3 ଥର କି 10 ଥର ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଓକେ, ତ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପାଠଟିକୁ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।